ଆପଣ आशीर्वाद करूँ ए वर्ष केमती थी जाना नहीं मात्र प्रभु थे से जन सतना नहीं ए वर्ष में आम सागर किए थी कौनटा थी कति थी किसी जना नहीं ए वर्षर कौ दिन विषय भल जानी गोटे विषय जानीचु जो प्रभु आम 23 मसीह थे 24 मसीह आम सागर थे जमीका परिस्थिति मुना कहीं आम विचलित आवश्यक ना आम बाप्तिस्म कार्यक्रम जावा पूर्व आम वाक्य टी शुणा जे जड़े व्यक्ति केमती उद्धार केमती परित्राण पाए जानवा बाइबल कौन कौन पढ़े टे मार्क 16 पद मार्क 16 जे विश्वास करे बाप्तिजित हुए जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए केमती बाप्तिजित हबो हां विश्वास करबो तापर बाप्तिस्म नेला पर विश्वास नहीं आगो विश्वास सान पिला आगे विश्वास करबो नहीं से बड़े लाग विश्वास आगो से बड़ है से तार ज्ञान बुद्धि आसला दरकार से विश्वास करिबा दरकार से विश्वास करिबो तापर बाप्तिस्म हबो तेबे जाके से परित्राण पाई तो जड़े लोक परित्राण पाइबा पाई ताको तीन टा पदक्षेप देखि जिबा पाई प्रथम विषय से निजो को गोटे नितांत अयोग्य पापी बोली करी स्वीकार करबार अछि प्रथम जानबार अछि और स्वीकार मध्य करबार अछि कोन बोली करी मु गोटे नितांत अयोग्य पापी लोकटा मते गोटे परित्राण करतार आवश्यक अछि जदि मैं पापी बोली जानबी नहीं मते परित्राण करता कहीं दरकार एबे हमर देशर लोक माने जीसु को ग्रहण करना काहे कि सब भावुचंती दान धर्म त्याग तपस्या पुण्य तीर्थ कर दे तो परित्राण पाई जाई हेबो अरे जीसु काहे कि लोडा बोल लोक जीसु को ग्रहण करना जदि जने लोक त्याग तपस्या दान धर्म पुण्य कर परित्राण पाई जाई तांदा जीसु आसवा दरकार थिला कि नहीं जीसु आसी नथा जीसु कहीं आसले जड़े लोक जिते पुण्य काम कले भी से परित्राण पाइब कारण से पापी अटे से पापी अटे आ पापर वेतन मृत्यु अटे तेणु प्रथम विषय कौन दरकार अच्छे से जानवा दरकार से अयोग्य पापी अटे आ से कौन करबा अछि तार पाप को स्वीकार करबार अछि पद पढ़वा जिसाई पुस्तक 64 पर्व 64 रो 6 पद कारण आमे समस्त असुचि लोक तुल्य होई आमे समस्त असुचि लोक के सुचि लोक नाही आमे समस्त असुचि लोक तुल्य होई अछु ओ आम्भु मानकर धर्म कर्म सब असुचि आमानकर धर्म कर्म सब केमती असुचि वस्त्र तुल्य ओ आमे समस्त पत्र तुल्य जीर्ण हेउछु आमे केमती जीर्ण होछु पत्र जल्दी जीर्ण होइछु ए पत्र पानी रे पड़ले केमती हेबो कुई जीवो माटी रे पड़ले बिली जीवो तो माने हमर जीवन सेमती का छी तो हमें पुण्य धर्म कर्म कर उद्धार पाए तापर कोन लिखाइ छी आओ आम्भु मानकर अपराध सब वायु परे आम्भु मानकु उड़ाई निए हमर अपराध हमें अपराधी हमें तो प्रथम रे हमें जानबा दरकार जे मुई गोटे पापी निजो को अयोग्य पापी बोली मानवा दरकार मुझे प्रथम ग्रहण करवा अछि मुझे पापी लोकटा और सेति पाई मते गोटे उद्धार करतार आवश्यक मु जीसु को काहे ग्रहण करछि मु पापी होते और मोर पाप क्षमा कर जीसु आगा दे पारे सेति मु जीसु को ग्रहण एटा हमरो एमती आगा क्रिश्चियन परिवार जन्म के क्रिश्चियन होबने क्रिश्चियन परिवार जन्म हेले भी ताको कोन करबा अछि जीसु को प्रभु बोली ग्रहण करबा जदा आपण पढिबे प्रथम जहन तार 1 पूर्व 8 और 9 पद आम मानकर पाप नहीं हां यह जदि कहू हां जदि आपण कहबे मो टिकी पाप
मुई काय पाप कली जे जदि आमे एमती कहू हाँ ताहा हेले आपण आपणाकू प्रवंचना हाँ निजको निजको हम कौन करछु भोपा बाप बनाउछु प्रवंचना करछु तापरे पुणी आमबारको ठारे सत्य आमठार सत्य नाही जदि मोटी पाप नाही बोली कहूछि मोटी सत्य नाही तापरे जदि आम्भे माने आपण आपण पाप जदि आबे माने अपना पाप स्वीकार करू तेबे से आमनकर पाप क्षमा तेबे से आमनकर पाप क्षमा करबाकू और समस्त अधर्मरु समस्त धर्म आमनकर परिष्कार करबाकू परिष्कार करबाकू विश्वस्त न्यायवान हालेलुया हालेलुया केवल से ही मोर पाप को क्षमा करिबा तो प्रथम से कोन करबा अछि मुनिज को गोटे अयोग्य पापी लोकटा बोली स्वीकार करबा अछि सेते देखबे लोक माने केते लोक कांदी कांदी प्रार्थना करथि और खसरी गला प्रार्थी कहीं आंकर में सब बोध ज्ञान प्रार्थना प्राकुल कराई देथिलो लोक तो किस पे कादुची से अनुताप कला पुत्रे में गोटे पापी लोकटा मते उद्धार दरकार अछि तेबे से कांदी करते पाप स्वीकार करूछि तो प्रथम से कोन करबो से जिसु को अयोग्य पापी बोली कर ग्रहण करबो आ द्वितीय विषय का होछि कोनो जे मोते ए पापर रक्षा करबा पाई मोर बदल रे यीशु क्रूसरे मरिथिले एटा से ग्रहण करबो प्रथम रे पापी बोली ग्रहण करबो निजे द्वितीय रे ए पापी को रक्षा करबा पाई प्रभु यीशु मोर बदल रे एटा से विश्वास करबो माने प्रभु यीशु को मोर उद्धार करता से आका मत उद्धार करि पारबे से मत उद्धार करबा आसले एटा से कोन करबो द्वितीय विषय से विश्वास करबो कोन करबो प्रथम ग्रहण करबो मैं पापी बोली आ द्वितीय विषय प्रभु यीशु को कोन करबो विश्वास करबो कोन बोल विश्वास करबो जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मोर पय जगत आसिले और कुमारी रो गर्भ से जन्म आ से कोन कले मोर पाप पाई से दुख भोग कले क्रूस रे सत्य की नुह से तृतीय दिन उठले एटा भी से विश्वास करू एटा भी विश्वास करू कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट तार बदल रे तार प्रति बदल रे से कष्ट सहिले एटा से किस करबो विश्वास करू एटा विश्वास करू प्रथम रे मु पापी बोली निजको मानि नबो द्वितीय रे मोर पाप क्षमा करिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती तार प्रति बदल जदि मते के क्षमा करि पारबे प्रभु यीशु का क्षमा करि पारबे तार रक्त रे केवल क्षमा हे पारबो से मो पय मरि छंती मोर पाप में एटा से विश्वास करिबो विश्वास तो सब लोग करछंती हमर देश रे भी करछंती यीशु को महाप्रभु बोली विश्वास करले हेबो नै तृतीय विषय होछि मुखर स्वीकार मध्य करबा ये तीनटा विषय परित्राण पाइबा भाई बहुत सुविधा निजे पापी बोली करे आमे मानि नेबार अछि यीशु मोर पाप क्षमा करबा पई से मोर प्रतिबदल आसीतिले बोली करे विश्वास करबा अछि और एटा को कोन करबा अछि मोर मुखर मुई स्वीकार करबा अछि एरा मोर मुखर मु स्वीकार करबा अछि तो आपण देखिबे रोमियो तार 10 पर्व 9 आरे 10 पर्व रोमियो 10 जेणु जदि हां जदि तुमे जदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिवो आ ईश्वर ताहाको मृतमानक आ ईश्वर ताहाको मृतमानक मधुर उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिवो तेबे परित्राण प्राप्त होस परित्राण पाइबा पई एतके परित्राण पाइबो हमर देश लोक कोन करछन नै तीर्थ गले परित्राण से रूम करी डाबू जमा करी ट्रेन टिकेट करी हीनस्था हे से जाउछि कोन का मुक्ति पाइबा आउरी से कोन गुड करछे दान करछे आउरी से कोन करछे मुक्ति पाइबा पे लोक मान को कहउछ दिला तमन को अभिशाप अछि मुक्ति पाइबो एबे कोरापुर घटरा आइला वाला देखली मां पू जाय करी माकड़ी मन को केक बाटा करछ हां जदी माकड़ी केक खाइबो एले मनीष कोन गोबर खाइबो नहीं मास्टर होछि काली आइला वाला देखली जने लोक कोदनी घाड़ा गोटे कोदनी नहीं गोटे घाड़ा कोदनी नहीं माकड़ी मन को बाटा करछती ए माकड़ी मन मिसार कुआडे जाउना गोरापुर घाटर माकड़ी कोटे से अछि कि नहीं से साइड रे दम लुआटा माने बसी कर खुट्टी पर बसता छथि के चाना
के एप्पल के कदली के कोमड़ा अरे मका को माकड़ी मन को पेट दुखा बोले सिजाई कर नहीं दूछन सिजाई करी पढ़ाई करी सेप्टा बाप रे बाप एबे के दिन कोले माकड़ी मन को शीतला हो बोली करी स्पेटर और कॉमन मन मिसा नहीं देबे एबे गोटे महाप्रभु को प्रतिष्ठा करूछंती ताको शीत लागो बोली कुर्ता को कोमल गुड़े दी काको महाप्रभु के शीत लागो बोली कोमल गुड़े दिले कोमल गुड़ेला पर के देखला नाही कोमल गुड़ेला पर थरथर जदी बोली करे रूम हीटर लगाई छ गरम करबा रूम हीटर काको महाप्रभु तोमे भगवा ना मैं देखबा लोग भगवा बोलतो भाव महाप्रभु के शीत लागसी अरे महाप्रभु को कौन करबो कोमल गुड़े देबो आज रूम हीटर मिसा लगाई एबे महाप्रभु को खीरी पूरी मिठाई सब दउछन सब तो देलर बाप मने वो ढाल पानी ले देतो सकाले झाड़ा धरी जाय सत कि नहीं महाप्रभु जो देती झाड़ा जीवे कि नहीं झाड़ा डाल दियो जानी ना कि कोई नहीं काहे महाप्रभु को गाधे दउछंती ए मने गाधा देले महाप्रभु को ठंडा हे कर जोर होउची औषध दउछंती ए माने आश्चर्य लागले तो एडा महाप्रभु तेरे महाप्रभु किस बोली भावुଛ तमे प्रिय भाई बोली माने एंती लोक मनकर के बुझाइबो ताको बुझाइबा लोक ठेका बाड़ी देनी गंजे खे मारी बोलछ बोले केंती बुझानी मन भावी देखो परित्राण केंती पाइबो परित्राण पाइबा के एथिया जिसु महाप्रभु को धर्म बने आसी नथिले कोड जातिर महाप्रभु नहीं और गोष्ठीर गोटे देशर प्रभु नहीं से समुदाय पृथ्वीर एकमात्र प्रभु अटନ୍ତି एबे एबे आमे पर्व मानिछु बड़ दिन सत कि नहीं कोन तुम मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती से ख्रीष्ट प्रभु आउ कोन लेखा अछि ताहांकर छडा आउ कहाटारे परित्राण नहीं जाद्रा मन को परित्राण पाइबा कहबो आकाश तले मनुष्य मान को मधरे आउ गोटे दिन ना दिया बोले कहते कौन सी नाम दिया जाए शास्त्र कहूँ कातानी नहीं तेणु जड़े व्यक्ति जीशु को ग्रहण करे तो प्रथम कथा कौन देखलु से जो पापी बोलिक मुखरे से स्वीकार कर मो पापीटा मानि नौची मुझे पापी बोली ग्रहण करुच्ची से प्रभु जीशु ख्रीष्ट मोर बदल में क्रूसरे मले बोली विश्वास करुच्ची एटा तो से मुखरे स्वीकार करुच्ची तेज से परित्राण परित्राण पाइबा पे हेले जे विश्वास करी बाप्तिस्म दब से परित्राण पाइबो परित्राण पाइला पर कोन करबो से बाप्तिस्म नेबो केबे बाप्तिस्म नेबो यीशु को प्रभु बोली विश्वास करी ग्रहण कला परे सेत पे आज बाप्तिस्म कार्य हेउची हेले बाप्तिस्मटा कार आदेश को पास्टर आदेश करिछि को मंडी आदेश करिछि कि नहीं ए कार आदेश माथ्यू 28:19 से देखछु एटा यीशुଙ୍କର आदेश यीशुଙ୍କର आदेश पढि बेटी के माथ्यू 28:19 অতএব तुम्हे माने जाय समस्त जातिर लोक मानकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म देई मु तुम मानकु जे जे आज्ञा देई अछि से सब पालन करबा को शिक्षा दे से मानकु शिष्य करो शिष्य कोन करो शिष्य गोटे विषय अछि हमर देश रे डिवोटी गोटे अछि डिवोटी आमी डिवोटी नो आमी डिसाइपल अरे राणा अछि हमर देश रे कोन लोक माने भक्त आमी भक्त नो आमी यीशुकर भक्त नो आमी यीशुकर शिष्य भक्त मान को डिवोटी बोली कहि आमी डिवोटी ने आमी कोन डिसाइपल आमी ईश्वर भक्त नै आमी ईश्वरकर संतान हटू हां आमी तांकर यीशुकर शिष्य हटू तो यीशुकर आदेश आमे काहे के बपतिस्म न दरकार एटा ईश्वरकर शिक्षा बाइबल शिक्षा आ यीशुकर आदेश मन रखितांतु बपतिस्म नेबा द्वारा जने लोकर धर्म परिवर्तन हुए नाही जाति परिवर्तन हुए नाही नाम परिवर्तन हुए नाही कौन हुए
तार हृदय परिवर्तन होला परे से प्रकाश रे घोषणा करूची जे आजि ठारू मु कोन करबी यीशु को पछरे चलबी बोली से कोन करची तार पूर्ण जीवन को नै करी समाधि दउची और नवा जीवन नै करी आसुची बाप्तिस्म को कोन बोली कहत अछि तार पुरातन जीवन को नै करी समाधि देबा आज जने बाप्तिस्म रे कोन करबे तार पुरातन जीवन को समाधि दे करी और आज कहबा पे गलो समाधि क्रिया बोली मध्य समाधि का को दिया जीवो मरला लोक अतिथि वाला को देबे की नाही आज्ञा और 2 मास हला खाली फुंडा का टिके चालू छी किछि काम को नै खाली नारी नाटक भी चालू नै टिकिया का तो विध भावे तेने तपो की पति दल बोले तुमको मर्डर केस रे तो आज जो मैंने बाप्तिस्म ने से माने भी सब मरि जति बोली कंफर्म हैला मुई की के भी सब बाप्तिस्म देवार अछि जदि न मरला लोक देला बोले स्वर्गर कोट छाड़बो की ताके धरबो से न मरला लोक तु काहे की मर्डर केस आइल करो आना रे से बाप्तिस्म ना एक विवाह बयस हे गलानी बड़ बड़ हे गलानी लाज कोता लोक किस कहले सेटा पे हमरा बाप्तिस्म नै बाप्तिस्म काहे की दोछ से निजे जानला प्रभु को ग्रहण कला तापर में प्रकाश रे से घोषणा करूची जे आजि ठारू मु कोन करबी यीशु को पछरे चलबी नुआ जीवन नै कर चल तो एटा से कोन करची एटा होची बाप्तिस्म बाप्तिस्म बोले कोन तार पूर्ण जीवन को समाधिस्थ कान जीवन को समाधि करा जीव जे यीशु क्रिस्त क्रूस रे जे मरि छी आगे मरला दरकार मरला पर से समाधिस्थ हो समाधिस्थ होला पर कोन को उठबो थरे जने पालक आज्ञा गोटे झियो को नै बाप्तिस्म दउछंती लोक कोन पचारले আজি कोन गोटे हला पूरा तुम पालक आज्ञा पोखरी को जाइथिले बोला से किस कहछि हई पास्टर आज्ञा हम टोकी को गादे देबा को नै नहीं कोन एटा पोखर में गादे देबाटा न तो पोखर में केते तरह पर गादे छथि कि नहीं से बंदरे जाई आपण केते तरह बुडी छथि कि नहीं 1 2 3 तरह बुडी छथि माते से बुडबाटा को बाप्तिस्म बुडी को आजिबो नहीं আজি आपण को पाप स्वीकार खोला परे हैला आपण कोन करछंती आपण को पूर्ण जीवन समाधिस्थ जो मान भी बाप्तिस्म नै रखी हैला आत्रिक बोले को नै केते केते लोग बाप्तिस्म नै नांती पिला थिला पाई मिसा हे गेलानी बड बड पिला माने हेले ना केते नै नांता और केते विवाह बयस हेले बोले ए मोर की बयस हेची खाली टीवी देखबा बयस हेची मोबाइल देखबा बयस हेची बाबा मार खाता न मारी जवाब कर बयस का हेची बाप्तिस्म न बयस हे नै एबे नेबी नै ता यो बाप करबी ता बाप्तिस्म नै होबो और के जण कोन बोल कहबे बाप्तिस्म नै के फल पड़े छ तमे फल पड़ो के फल पड़ो तमे ले फल पड़ो के भाई बोले माने प्रभु मान को अनुग्रह करो बाप्तिस्म नै थिबा लोक मान को का साधु जण लेखुछंती जदी बाय चांस तुम दे पाप हे जो बाप्तिस्म नेला परे के जण नाइ बापा बाप्तिस्म नेला परे पाप करी होबो नेबी नै नहीं नेबी ना बोले केबे तमे पाप करबो नै पापर जगत रछु केबे ना केबे का ना भा पे पाट के हे जितो कि नै तो सेटा बोली देबो नै नेबो से पे लेखा अछि जे स्नान करी अछि से कोन करबा अछि खाली गोडा कथे बार अछि बारंबार बाप्तिस्म नै केतन कहबे मु नेला बेला के जानि नथिली एबे मु जानली नेबी की आरी केते पाप कर दिले आगे आरी नेले हबो की नहीं करी बेसी दिन नहीं गला आज्ञा नहीं लोग के कोन बेले बेले लोग मुक्ति तो लोग सदी नहीं से मन ले बाप्तिस्म चलबो नहीं तुमको जे बाप्तिस्म देतिला से धोला लुगा पिदितिला की नहीं गार साट पिदी से विवाहितला केही नथिला नहीं विवाहितला रे चलबो नहीं बाप्तिस्म देला लोग विवाहित नथिबा अछि हां से पूरा साधु थिबा अछि से आका देबार अछि एक आता निसा चालू कि नहीं चालू जब विवाह वाला लोग जब यीशु को पत्र जाए बाप्तिस्म दे पारबे नहीं आगे यीशु शिष्य मान खेते पितर को आगे खेते गेट आउट सी जोग्य नहीं
তুই ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମିଶା ନାହିଁ ନାଇଁ ଲେଖା ନେଲା କଥା ମାନେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କରିବାର ମିଶା ନାହିଁ ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିବେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦେଇଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦେଇଥିଲେ କି କୋଉ ନାମରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସେ ଗୁପିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବୁଝିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ନାମରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ କି ସିଧା ଦେଲେ କି କେମିତି କରିଦେଲେ ମରଲା ଲୋକ ଯେମିତି ତବଲେ ମିଶା ମରଲା ଲୋକ ସତ କି ନାହିଁ ତମେ ଏମିତି ତପ କେମିତି ତପ ତବଲେ ଛିଡ଼ିଲା ପତି ଦେଲ ଛିଡ଼ିଗଲା ଛିଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ ଛିଡ଼ିଲା ଆରେ କେତେ ଜଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଇଟି ନେବି ନାହିଁ କେରଳ ଯାଇକରି ନେବି ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇକରି ଜେରୁସାଲେମ ଯାଇକରି ଏକା ଗାଲିଲିରେ ଜର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ହାତରୁ ଏକା ତାର ମାନେ କଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ହାତରୁ ନେଇ ବୋଲେ ମରେ ନାହିଁ ତାଇ ସତନା ନାହିଁ ମଲା ଲୋକକୁ କିଏ ଜଣା ଏ ଦେବ କି କେ ଦେବ କି କେ ଦେବ ତେ ଆଗ ମର କି ନା ତ କାମ ସତନା ନାହିଁ କିଏ ନହେଲେ କିଏ ସେଇଟା ମୋ କଥା ସେଟା ଜାଣିବା ତ ମନ ମୁଁ ତାଠୁ ନେବି ଆଠୁ ନେବି ତମେ ସେ ମରେନି କହିଦେବୁ ତୁ ମରିନୁ କେତେ ଯେ ମରିନା ତା ତୁ ମରିଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ ତ କିଏ ଦେବେନି ମଲା ପରେ କିଏ ମିଶା ଦିଅ ତ ବୁଡ଼ବା ଏତିକି ପାଣି ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମରିଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ଢୁଲେ ଦେଇ ଧୁଲି ଛିଚୁଛୁ ନାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ କାତ ଖୋଳି କରି ତାକୁ ତ ଜଳ କେତେ ଦରକାର ଜଣେ ଲୋକ ବୁଡ଼ବା ଏତିକି ଜଳ ଦରକାର ଛିଚିବା ପରେ ତ ବାପି ଯୋଗ ଦେହ କୋଡ଼ି କରିଥାନ୍ତେ କୂଳରେ ଠିଆ କରି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଠିଆ କରିଥାନ୍ତି ଭିଜିଲ ନାଇଁ ଭିଜିଲି ଚଲ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ ଶହ ଶହ ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମ 3000 ଲୋକ 5000 ଲୋକ ହେଲେ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦରକାର ଅଛି প্রিয় ভাই বোন মানে বাপ্তিস্ম কোন অটে মাথিউ 3 পর্ব 15 পদ পড়লে আপনি জানবে মাথিউ 3 পর্ব 15 পদ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ କୋନ ଅଟେ ଅଧର୍ମ କର୍ମ ନୁହେଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କୋନ ଅଟେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା ଏଡେ ବଡ଼ ଏସବୁ ଅଧର୍ମ କାମ କରି ନାହିଁ ସେ ଧର୍ମ କାମ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦରକାର ନଥିଲା ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନେଲେ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ ତମେ ମାନେ ନିଉଳ କହିତୁ ଯୀଶୁ ନେଇଥିଲେ କି କେବେ ବି କହୁଥିଲେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲାରୁ ମତେ ବାଇବଲରେ ଦେଖାଅ ଯୀଶୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଇଁ ମିଶା ଦେବି ଯୀଶୁ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଇଁ ମିଶା ବେଟି ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକରି ଯାଇ ଚୁପ୍ ହେଇକରି ନେଲେ ତାଙ୍କର ନା କେନ କହିବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜିତିଲିମା ବାକ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲେ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁ ଯଦି ନେଇଥିଲେ ମୁଇଁ ନେବି ବୋଲାରୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବେଟବାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚୁପ୍ ହେଇକରି ନାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଠୁ ବଢ଼ିକି ଯଦି ଯୀଶୁ ନେଲେ ଆମକୁ ବି ନେବାର ଅଛି କାରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ତାର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ତାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ସେ ପ୍ରକାଶର ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ ସେଥିର ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମତେ ଗୋଟେ ସୂଚି ବିବେକ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିବେକ କଳୁଷିତ ଥିଲା ମୋର ବିବେକ ମଇଳା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିବେକ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମତେ ଗୋଟେ ସୂଚି ବିବେକ ଦିଅ ବୋଲି ଏଟା ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ ତାର
6 পর্ব 4 পদ। ଅତଏବ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରୁଛୁ, ଏକ ହେଇପାରୁଛୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ବାପ୍ତି ଆମେ ବୁଝିନୁ। ତ ନେଲାସ୍ କେବି ନେଲି ତମେ ମୁଇଁ ପାଛେ ନେବି দেখবা আর কে তো জানবি তা পড়ি থাকো আর কেতে জানবো তা তাহলে এ জানবি তা শিখবি তা দেখবি তা জনে কো লাগিয়া আমি বাপ্তিস্ম দেখবা কো আসিছি কে তোর দেখলো বে পাঁচ তোর প্রাণ দেখলি আজ্ঞা আর কে তোর দেখবো তা দেবে নাই যেতেলে জনে লোকর মন পরিবর্তন আজি মতো সুযোগ আছে যেতেলে জনে লোকর মন পরিবর্তন হচ্ছে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে বাপ্তিস্ম বিলম্ব নেই বিলম্ব নেই প্রিয় ভাই বোন মানে বাপ্তিস্মটা এটা মনুষ্যর উদ্ভাবনা নাই এটা প্রভুଙ୍କର পরিকল্পনা অটে তো দেখবে গালাতীয় তার 3 পর্ব 27 পদ পড়িবে গালাতীয় 3 পর্ব 27 পদ ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିତ ହୋଇଅଛ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। কোন করিছ কোন পরিধান করিছ তুমি খ্রিস্টଙ୍କୁ পরিধান বাপ্তিস্ম কাইকি নেবার ଅଛି যে বাপ্তিস্ম দ্বারা আমি কোন করছু যিশুକୁ পরিধান করুছু কাহাକୁ পরিধান যিশুଙ୍କୁ পরিধান ইয়ার পরে যদি আপন লোক দেখবে কাহাକୁ দেখবে প্রথমে বস্ত্রକୁ দেখবে বস্ত্রକୁ দেখবে সে বস্ত্র কে প্রভু যিশু আমি দেখন্তু বাপ্তিস্ম দ্বারা সেটা হচ্ছে হেলে এবে ଟିକେ চিন্তা করবা କେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି କେତେ ଜଣ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ମୋର +2 ସରିଲେ ନେବି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାକିରି କରେଇ ଦେବେ ମୁଇଁ ନେବି আর କେତେ ଜଣ ଏବେ କାହିଁକି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସ আর କେତେ ତ ବିବାହ ଦିନ ଦିନ ଭାରି ଆସିଥିବେ କାଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ତମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ବିବାହ ଅଛି আরে বিবাহ হবে বলে বাপ্তিস্ম দেবে নাই বিবাহ পাই বাপ্তিস্ম নাই সে লোকর মন পরিবর্তন হব পাপ স্বীকার করব যিশুকে গ্রহণ করব তারপরে বাপ্তিস্ম ন দেলে বলে আমি সিদ্ধি জীব হেলে আজ কুটি হেলে সে মানুষ কি জনা পানিরে বুড়বাটা বুড়ারে বুড়া পানিরে মিলা পড়বে তারপরে দোসরা মিশা যাবে তারপরে দীপাবলি মিশা যাবে আর কোন কোন বড় মিশা যাবে কি না এবার দেখুন আমানকর ঘর মানকরে দীপাবলি দিন পিলাମାନେ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ସେ ଫଗୁଲି ପିଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଥିବା ଅଧୁଆ ମୂଳା ମାନେ ଆମେ ସେଇ ପରିବାରରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ ସେ ସଂସ୍କୃତିଟି ପଶି ଆସିଛି ଏ ପିଲାଟିକି ନାହିଁ ବୋଲେ ମିଶା ତାର ଜେଜେମା ଘେନି ଦେବ ନିଆଁ ମୋ ନାତି କାଲ ଘେନି ଦିଆ କାହିଁକି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ତ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ ବାହା ହେବେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ସେ ଧାନ୍ଦା ହେବାଟା ହବ ତ ଯେତେ ଲୋକ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ତମର ଗାଁ ଅଛି ଆମେ ବି ଜଗିଛୁ ଲୁଗାପଟା ଆଣିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ କବର ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲବାଟା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଦେଲେ ମିଶା କାରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ସମୟ ଅଛି ତ କେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାର୍କ 16:16 କଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଅଛି ତ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର ବାଧ୍ୟ ସେ ନାଇଁ ସେ ଚୋର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲା କି ତମେ ଚୋର कहीं चोर साथी हो जीशु तो नहीं थिले तमें भी जानियो चोर नहीं भारी गला भारी गला तुम जीवन भावो से चोर को उतरी कर बाप्तिस्म नबार टाइम थिला कि नाई सेति तो बड़ भाग मरी जीव नहीं खाली फिकी देबे ताकू अच्छा चोर को समाधि दिया ही नहीं के समाधि देबे
जेरूसालेम रो बाहर गोटे गात थिला से गोलगोता पहाड़ पर गोटे गात थिला ए जेतकी लावारिस लाश मन गुने सेठी फिनी दउथिले एटी निया लागुथिला कीड़ा मन भांगुथिला मान रेगुथिला सेठी तापर धुआं बाहरथिला दुर्गंध बाहरथिला सेंतिका स्थान से उनको पकाई देथि मात्र परित्राण पाई कुछ से चिंता पारदिस कहि पाई चाहे आपण अबांतर कथा मन कहंतु नै एबे पहुंची आज के दिन एबे नेबी नै ता पाचे नेबी पाचे तो देह खराब हे गला खाटे ढुली दिबो आगा मत तो नहीं करी बापी समझियो आज्ञा तो के पानी रे बुड़ाला तो मरी गले आमी के ताम रोते जने लोक सेंती आगा ए हमर गोटे गान लोकडा ता ने बोले नाही 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 आके बोलवा केबे बिजाने तापर देह खराब हे गला खाटे ढुलीची आगा मुता ढुलीची मोर बटाई भारी आला खबर पठाइला उपास टका के दियो नहीं बाबू तुम तो ठीक आई पारुनो तुम पारबो नहीं तुम देह खराब दियो आज्ञा नहीं बाबू हेबो अपे हेला बेले आज बेल करबार नहीं कोन लेखा अछि प्रेरित 8 पद तारो 36 पद प्रेरित 8 पद तार 36 पद आओ हां से माने पथरे जाऊ जाऊ कोन से गोटे जलाशय निकट रे उपस्थित हेले सेथिरे न पुंसक कहिले एठारे तो जल अछि एटा तो जल अछि हां मोहर बाप्तिजित हेबा निमंते कोन बाधा अछि फिलिप गले से बापरा से बेले जाउछ हठात प्रभु ने भेट घाट करले से बुझी पार नथले बुझाई देले बुझु बुझु ए लोक कहले आज्ञा हे क्या गाडी बन गुड अछि नले हो कि नहीं नहीं आज तो रविवार नहीं के दिन हो आज तो डिसेंबर मास नहीं आज तो जनवरी 1 तारीख नहीं तबे के दिन हो से आमे कोन को नेबा पे दिन बाद आदि कोन एबे आमे नेबु नहीं उतान पर्व बेले नेबु केबे नेबु नहीं हमर गां रे मीटिंग बेले आमे नेबु केबे नेबो तमे डिसेंबर मास रे नेबु 25 तारीख रे तमे केबे नेबास ली आमे हमर गां रे बड़ो मीटिंग उठेले सिटी आमे तीनोनु आमे हमर सिटी ए मोरला लोक रे ठाप दे करले मुंदी तंगे जोती मोरला सिटी ये लोक कोन बोली कहू छे को जागा मोर तो मन परिवर्तन हे गला मु तो जानि गली रे आ देरी काहे कि चलो आउ कथा देखबे प्रेरित 16 पड़बो तारो 33 पड़बो प्रेरित 16 33 आउ से मानको रात्रि रो सही घोड़ी रे घेनी जाई से मानको प्रहार रो क्षत सब धोई देले पुणी से ओ तांकर समस्ते सेई खणी बाप्तिजित हेले किते राती बेले अभी देखो मु कहू छी बरा बाप्तिस्म नेबा पई समय नाही विलंब करंतु नाही अविलंब रे हम नेबा अछि अविलंब नाही मोर बापा को पचार दिता कोनिया देखला पचार दिती बापा और पचार हां नहीं से जमी किनबा गले बापा को पचारो आदि देश किनबा को मां को पचारो मन परिवर्तन पर का पचारवा दरकार एला तुमर व्यक्तिगत विषय बापा मां को पचारवा विषय नहीं से मंडली रो अनुमति नेबा विषय नहीं से प्रिय भाई भनी माने बाप्तिस्म नेबा द्वारा आपण मंडली विरोधी काम करना बाप्तिस्म न नेबा द्वारा ईश्वर विरोधी काम करछन तो कार विरोध हो से तुम जानबा केटा दायर कर ना हमर मंडली रे बाप्तिस्म चल बने त माने कोन तोर मंडली बाइबल टू पढ़ी गेला तोर मंडली प्रभु टू पढ़ी गेला जिसु आपन कहउछथि नेबार अछि बोल तमे तान बड़ पढ़िथिलो बाइबल टू पढ़ी गेलो नहीं नेबार अछि केते बेले अविलंब रे नेबार अछि और पद पढ़िबे कलोसियो तारो 2 पर्व 11 बार कलोसियो 2 11 बार आहुरी मध्य तुम्हें माने शारीरिक स्वभाव त्याग करी कृष्ण को सहित संयुक्त होए अहस्तकृत सुनतरे अर्थात ख्रीष्टीय सुनतरे सुनत प्राप्त होइछ चल लगी बार हां तुम्हें माने बपतिस्म रे ताहांको सहित समाधि प्राप्त होए जे ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्यरु उठाइले ताहांको कार्य साधक शक्ति रे विश्वास करी ताहांको सहित
ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲେ କଣ? ମରି କରି ଉଠବାଟା। ମରଲା ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦେଇକରି ନୂଆ ଶରୀର ନେଇକରି ଉଠବାଟା ବାଇବଲ ଏଟା କହୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିଏ ନେବ? ଆସ ତମ ନା କି ନା ପଚାରି ଦେବେ ବୁଢା ବୁଢା କରି ପଚାର ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତରେ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଟା ଡୁବିତ ସଂଖ୍ୟା ସେଟା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ପାଣିରେ ଯେତିକି ବୁଡିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ପାପରେ ବୁଡିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବୁଡିଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇନି। ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲେ ନେବା କି ମୁଁ ତମେ ନ ନେଲେ ମୁଇଁ ନେବି ନାହିଁ, ତୁଇ ନେବୁ ହେଲେ ମୁଇଁ ଇଟା ନେବି ବେତେଲେ, ତମେ ନ ଦେଲେ ମୁଇଁ ନେବି ନାହିଁ, ତୋର ପାଇଁ ମୁଁ ନେବି। ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହାର ପାଇଁ ନେବେ? ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଥିଲା ମଲା ଲୋକ ପାଇଁ ଜାଣୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଥିଲେ? ଆରେ ବାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବନି, ହେଲେ ମୋର ଦାଦି ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ମରିଗଲା, ମୋର ମାମୁଁ ତ କେମିତି ମରିଗଲା, ମୋର ଆତ୍ମା ମରିଗଲା, ତାହେଲେ କିନା ହେବ? ତାର ଦାଦିର ନାଁରେ ତାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେଠି ହେବ କି? ହେବନି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କଣ? ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ଦେଇକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ସେ କଥା ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 6। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲେ କଣ? ଜଣେ ଲୋକ ତାର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ସମାଧି ଦେଲା, ନୂଆ ଉଠିଲା, ସେତିକି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେଠି ବସାଉଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପବେଶନ କରିଛୁ। এটা বাপ্তিস্ম নেলে তার তাৎপর্য। তাহলে ন নেলে কোন হব সেটা আমি জানবার আছে। নেলে তো কোন কোন হব জানলো, কে নেবার আছে। ন নেলে কোন হব সেটা মধ্যে জানবা। ঠিক আছে, পড়িতে হবে লুকা 7 পর্ব 29-30। লুকা 7 29-30। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏପରିକି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର କଣ ହଉଛି? ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଏମାନେ କଣ? ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ନ ହୋଇ ଆପଣ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କଣ କଲେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେବାର ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ଥିବ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଆରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାଟା କଣ ହେଇଛି? ବନ୍ଦ ହେଇକରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ମାନେ 1 ପରେ 2, 2 ପରେ 3 ସତ ନା କଣ? 1 ପରେ 2, 2 ପରେ 3। ଆପଣ ଯଦି ସେ 3 ନମ୍ବର ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ନାଇଁ 1 ରୁ 3 କୁ ଯିବି, ମଝିଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖେ ପଳେଇବ ତମେ ନାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଅଛି ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର। ହେଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ବି କହିଦେଇଛି ଟିକେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେଟା ବି ଶୁଣି ଦେଇଥିବା କି ଆଜି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏଟା ଇଏରେ ବି ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନେବି ନାହିଁ, ଜାଣିବି ତା ଆମକେ ମନା, ଆମେ ନ ନେଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ। ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି?
লেখা ଥିଲା କଥା କରୁଛି ନହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବୁଢା ଥିଲା ବୋଲିବ ବୁଢା ବୁଢୀ ନାହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କଥା କରୁଛି ତାପରେ ସବୁକୁ କାଢାଉଛି ଡେରି ହେଲେ ବି ସା ଗୋଡାଉଛି ପଢାଉଛି ଖୋଲ ପଢ ଆଉ ଜାଣ যেটা কাকু বুঝাইবাটা ভুলকাইবাটা নাই বাইবেল কହୁଛି প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କୋଉ ଜଣେ ଲୋକ ମରି ଯାଇଥିବ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଘରେ ରଖିବ ମଲା ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ତମେ ହଠାତ୍ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ କେତେ ଅଧିକ କେତେ ଦିନ ରଖି ହବ ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ ତ ବନ୍ଦ ପକେଇ ନାହିଁ ନିଆବେ সেটা আমি আমার মনে কম করবে উৎকানি কাহিনী লগাউଛନ୍ତି তাকে সুখসি গলি और पाए गोम তারপর আমি স্প্রেনিং স্কুনা দুটিকে কেন বুলা প্রাপ্ত স্কুনা কিস ভাই বন্ধনা কেতে দিন গলানি গঠিন দিন এলে এটিকে তো মন পরিবর্তন করে দিছেন মানে মরি যাইছন্তি মাত্র তবলা নাই সে দুর্গন্ধ শরীরে আসি করি प्रभु का धन्यवाद तो दुर्गा सर्वदर मीटिंग को जाउची तो दुर्गा शब्द बोलुची मात्र कवर हो जाए आगे समाधि हो मरितिबा सर्व समाधि करते हो ए डुमा पर बोलबा दरकार नहीं नुआ जीवन ने बोलबा चेष्टा करू आपण मान मत म आपण मान पुरी थर कहबा पई चाहे बाप्तिस्म नेबा द्वारा जने लोकर धर्म परिवर्तन हुए नहीं तर जाति परिवर्तन हुए नहीं मंडली परिवर्तन हुए ना नाम परिवर्तन हुए ना यहाँ हूँ मन परिवर्तन प्रकाश्य घोषणा मोर मन परिवर्तन आज प्रभु जीशु को पदे चलवाई घोषणा कर घोषणा नाम यहाँ से कौन कर प्रकाश्य से प्रभु का नाम धन्यवाद हो तो बाप्तिस्म नेबा परे कौन करबे ठीक पढ़ीदेवा प्रेरित 2 पर्व 41-42 ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଆଉ ସେହି ଦିନ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଶୁଣ ଯେତିକି ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁରେ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆରି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦଉଛୁ ଗୁଦଗୁଦି ଯାଉଛି ପରେ ଲିଭି ଆସିବ କି ନାହିଁ ମିଶିଥିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା ପରେ ଆରି କିସ କରିବୁ ଆରି ଦାରୁ ଫାଡା ମନକେ ସେଟ୍ କରି ଯୋଗା ଦେଲେ ଆରି କରି ଦେଲେ ଆରି ତ ସେମିତି ଏକା ଆପଣ ବି ଜଳବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କାଠ ଜଳି ପାରିବ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଅଛି କାଠ ସହିତ କାଠ विश्वास अच्छी विश्वास सहित विश्वासी तो कौन है मंडली सहित संयुक्त हेले बाप्तिस्म पर कौन अछि मंडली सहित कौन से मंडली सहित संयुक्त हेले तापरे से माने पीड़ित मानन को शिक्षा रे एबे का शिक्षा रे लेकानुला शिक्षा रे नहीं का शिक्षा रे एबे बाप्तिस्म नेबा लोक मन मिसा लेकानुला शिक्षा मन नहीं करी लेकानुला पर जीवन काटू प्रेरित मान को शिक्षा रे हां सहभागिता रे तापरे सहभागिता रे रोटी भांगी तापरे रोटी भांगो रोटी केबे भांगो बाप्तिस्म परे सेट पे रोटी तार पूर्व दिया जाए काली देखु दिली से प्रबल सेवा रे और शांत पिला बसितिला सब पला से बसि तर मा पाखे रोटी देलारु देखला तर मार हाथ को एती करे तर मा धरछि तर मा बोले देव नाही ए हाथ एती कुछ नाही बोला तर मार कान ना पांच दे बोलछि तर मा ताको कुरकुरे आनी देला चॉकलेट आनी देला सब आनी देला सेटा तू खाई पारबू रोटी खाई पारबू रोटी के खाइबो घरे रोटी खाऊ खाऊ कि नहीं घरे रोटी आने खाऊछु बदे मिसा देख रही गादौछु नहीं मु कत के बाप्तिस्म नहीं मु या का नेबी बे बोल करी मुंडा हाथ नेबी करे नहीं मुई निया जाई बोल करी अब और मुंडा हाथ मारे बोले जाबो कि नहीं तो पी हेबो कि नहीं तो पी हेबो ता तू लोकनिक समाधि आपण निजे बाप्तिस्म नेबो तब देख प्रथम कोन कले मंडली रे आउथर प्रभु से बदला सेतिर जेहु माने तांको बात
ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲେ? ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ। ହଁ ଆଉ ସେହି ଦିନ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ ହଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଲା। ସମାଜ ସହିତ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ? ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ? ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ। ସେ କଣ ଗୋଟେ ସର୍ବଜନୀନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର କାହା ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷା? ହଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛ ଆରେ କି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଟା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କି? ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହେଲେ। ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ପୁରା ଲାଗି କରି ସେମାନେ ରହିଲେ। ଏଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଏଟା ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସୁଛନ୍ତି, ସହଭାଗିତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରୋଟି ଖାଉ, ରୋଟି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। ହେଲେ ରୋଟି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନଥିଲେ କଣ? ଯୀଶୁ ଅଲରେଡି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରରେ ଉଠାଇଲି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉଠିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷା ତ ଶୁଣୁଛି, ଆରାଧନା ତ କରୁଛି, ଗୀତ ମିଶା ଗାଉଛି, ଦଶ ମାଂସ ମିଶା ନ ନେଲେ କି ରୋଟି ନ ଖାଇଲେ କି ସେ ବଚେ ଆମର ଘରେ ବନେଇ କରି ନାଇଁ, ସେଟା ନୁହେଁ। ଏଟା ସେ ରୋଟି ନୁହଁ, ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୁହଁ। ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉପବେଶନ କରୁଛୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ଆମେ ସହଭାଗୀ ହେଉଛୁ। ଯୋଉଦିନ କି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିକରି ଉଠିଥିଲେ ଆମେ ବି ମଲା ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବଂଶ ହେଉଛୁ ଆମେ ବି ଉଠିବୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆରି ନେବି କି ନାହିଁ, ମଲା ଲୋକ କେ ଗାଁ ପକାଇବି ସେଟା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏମିତି ନେଲ କି ଏମିତି ନେଲ କି ବସାଇ ନେଲ କି ଡୁଲେଇକି ନେଲ କାଠୁ ନେଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲ। ସେ ଦାସ କିଏ ବି ତାଙ୍କଠୁ ନେବ ମୋର ନେଇଥାଏ, ମରବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା।